ପିଲାମାନେ ଆଜି MBAରେ ଗୋଟେ MBA ପାଠର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ପଢ଼ିବା ଯେଉଁଟା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମୟରେ ଲାଗିବ। ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ଲାଗିବ, ପାଠ ସରିଗଲା ପରେ ଲାଗିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଜିନିଷଟା ଲାଗିବ ନିଜକୁ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏଠି ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଲା ଏଇ ରୁଲ୍ଟା ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଫେୟଲ୍ସ ରୁଲ୍, ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ରୁଲ୍। ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଫେୟଲ୍ସ ରୁଲ୍ଟାକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ। ତାମାନେ ଖାଲି ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ଏଇଟା ଲାଗିବ ଆଉ ତାପରେ ଲାଗିବନି, ଏଇଟା ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଲାଗିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଫେୟଲ୍ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଗୁରୁ ଇଏ କ'ଣ କଲେ ନା ଗୋଟେ ରୁଲ୍ ବାହାର କଲେ। ସବୁ ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିବା ପରେ ସବୁ ପାଠକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିକିରି ସେ ରୁଲ୍ଟା ତିଆରି କଲେ। ସେଥିରେ 14ଟା ଜିନିଷ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଯିଏ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ଲୋକ, ଯିଏ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ବା ଯିଏ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଠ ପଢ଼ଉଛି ବା ଯିଏ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ନିଜ ଜୀବନ ଗଢ଼ୁଛି, ତା'ର ଏ 14ଟା ଜିନିଷ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ 14ଟା ଜିନିଷ କ'ଣ କ'ଣ ଗୋଟି ଗୋଟିକିରି ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଲା ଡିଭିଜନ୍ ଅଫ୍ ଲେବର୍। ଡିଭିଜନ୍ ଅଫ୍ ଲେବର୍ বা ডিভিশন অফ লেবর বা ডিভিশন অফ ওয়ার্ক। ଆମେ ଯେକୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା ନା କାମ ଗୁଡ଼ାକୁ ଡିଭାଇଡ଼ କରିଦେବା। ଧରନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ ଗୋଟେ ବାହାଘର ହେଉଛି, ବାହାଘର ଭୋଜି ହେଉଛି ବା ଗୋଟେ ଝିଅ ବାହାଘର ହେଉଛି। ଏ ଝିଅ ବାହାଘର ତିଆରେ କ'ଣ କ'ଣ କାମ ହେବ ତାକୁ ଆମେ ସବୁ ଡିଭାଇଡ଼ କରିଦେବା। ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଡିଭିଜନ୍ ଅଫ୍ ଲେବର୍ ବା ଡିଭିଜନ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍କ। କାମଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ବିଭାଗୀକରଣ କରିଦେବା, ବିଭକ୍ତିକରଣ କରିଦେବା, ଭାଗ ଭାଗ କରିଦେବା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଯେ ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର କାମଟା କେଉଁ ଲୋକ ସୁଚାରୁ ଭାବରେ ତୁଲେଇ ପାରିବ, କାହା ପାଖରେ ସେ ଦକ୍ଷତା ଅଛି, ସ୍କିଲ୍ ଅଛି। ତ ଆଜ୍ ପର୍ ଦ ସ୍କିଲ୍ ଆମେ ସେ କାମଟା ତାକୁ ଦେବା ବା ସେ କାମରେ ତାକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିବା। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ କ'ଣ ହେଲା ନା ଡିଭିଜନ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍କ। କାମକୁ ଆମେ ଭାଗ ଭାଗ କରିଦେବା। ଭାଗ ଭାଗ କରିଦେବା ସମୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ଏଇ କାମଟା କିଏ କରିପାରିବ। ଏଇଠି 10 ଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଏ 10 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁ ଲୋକଟି ଏକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିପାରିବ। ଏଇଟା ହେଲା ଡିଭିଜନ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍କ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା, ପ୍ରଥମଟା ସରିଗଲା, ଆମେ ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟଟା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟଟା ହେଲା ପ୍ୟାରିଟି ବିଟୁଇନ୍ authority and responsibility. Authority and responsibility. তাহলে দ্বিতীয়টা কারণ আলোচনা করিয়া না প্যারিটি বিটুইন অথরিটি আন্ড রেসপন্সিবিলিটি। তাহলে এটি দুইটা জিনিস, গোটে হল অথরিটি আর গোটে হল রেসপন্সিবিলিটি। অথরিটি মানে କ'ଣ? ଅଥରିଟି ମାନେ ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱ ହସ୍ତାନ୍ତର କଲେ। ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି କ'ଣ ନା ସେଇ ପର୍ଟିକୁଲାର କାମ ପାଇଁ ସେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ତ ଦୁଇଟା ଯାକ ସେପାରେଟ୍ ଜିନିଷ, ଅଥରିଟି ଯାହା ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ସେଇଆ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଅଥରିଟି ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ, ଏଇ ଅଥରିଟି ହେଲା ତାକୁ ଏଇ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କଲେ ଏବଂ ଏଇ କ୍ଷମତାର ଇଏ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିବ। ୟା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କେହି ରହିବେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ଗଲା। ତୃତୀୟ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା ଡିସିପ୍ଲିନ୍। ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା ଡିସିପ୍ଲିନ୍। ଡିସିପ୍ଲିନ୍ କ'ଣ? ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ହେଲା ଶୃଙ୍ଖଳା। ଶୃଙ୍ଖଳା କେମିତି ଆସିବ ନା ସମୟ, ଠିକ୍ କାମ ଠିକ୍ ସମୟରେ କେମିତି ହେବ, କିଏ କରିବ, କେତେବେଳେ କରିବ, ତା'ର କ'ଣ ଦକ୍ଷତା ରହିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷ ଆମେ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ କରିବା।
तेणु टाइम मैनेजमेंट करवा, रिसोर्स मैनेजमेंट करवा, आसेट मैनेजमेंट करवा, ये सब जिनस आमर रहा दायित्वबोधता दक्षता रहिबो। तो डिसिप्लिन शृंखला शृंखला माने जहाँ को जो काम देते सी सही कामटी कर अन्य कथार मुंड पुरेबनी। गुड़ाई जिनस मुंड पुरेब, गुड़ाए लोक गोटे लोक उपर आसिकी ऑफिसरी देखेबे ताल हबनी। डिसिप्लिन जहाँ को जो काम दिखाई सी सही काम कर, टाइम मैनेज कर, यहाँ है डिसिप्लिन। ताल तीनटा सरला, तापर चतुर्थ को आसवा। चतुर्थ है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड यहाँ है सबुठार बड़ जिनस। यूनिटी ऑफ कमांड कौन ना, यूनिटी ऑफ कमांड है आमर गोटे ऑर्गेनाइजेशन रे आमे काम करचे। तो यूनिट बहुत लोग काम कर, 200 लोक काम कर पारती, 500 लोक काम कर पारती, 10 जन कर पारती। ताले यूनिट ऑफ कमांड माने धरतु मु टीम लीडर हेची, ताले मो अंडर रे 10 जन काम कर, मु जनकु जनकु गोटे गोटे दायित्व देछि। ताले मोर ऊपर ऑफिसर किए धरतु 1 2 3 ये 3 जन काम करछंती। ताले 1 नंबर 2 नंबर को कमांड करुच्ची, 2 नंबर 3 नंबर को कमांड करुच्ची। ये बड़ू सान क्रम रे ऑफिसर माने रहिछंती। ताले ये 3 नंबर ऑफिसर टी कहा कथा मानिबो ना, 3 नंबर बुझा दरकार जे मोर इमिडिएट ऑफिसर है 2 नंबर, मुझे 2 नंबर छड़ा और तृतीय लोक को मानबेनी, द्वितीय लोक जी भी आसु मानबे। ताले 3 नंबर सब बेले माइंड रखिबो जे मोर ऊपर ऑफिसर 2 नंबर, मु 2 नंबर मते जहाँ कहिबे मु सही अनुसार करबी। 1 नंबर कहले मु करबी नाही। 1 नंबर क्या कहे ना 2 नंबर को कहे, 2 नंबर क्या कहे ना 3 नंबर को कहे। ताहले एठिपाई आम एटा यूनिट ऑफ कमांड। एटा जदि भूल हो गला मैनेजमेंट रे डिसिप्लिन रहबनी। बुझिपारे? ताहले आमर यूनिट ऑफ कमांड गला। तापर है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ये जो यूनिट ऑफ डायरेक्शन कौन ना, यूनिट ऑफ डायरेक्शन माने आपन ये कहली 1 2 3 4 5 एमती 5 जन ऑफिसर अच्छा, 5 जन काम कर। 1 नंबर 2 नंबर को कह, 2 नंबर 3 नंबर को कह, 3 नंबर 4 नंबर को कह, 4 नंबर 5 नंबर को कह। ताले ये जो जगह यूनिट ऑफ कमांड 1 2 भितर रहिबो, यूनिट ऑफ डायरेक्शन कहाँ रहिबो ना 2 3 रहिबो, 3 4 रहिबो, 4 एमती यूनिट ऑफ कमांड रहिबो। एवं यूनिट ऑफ कमांड अपोजिट रे डायरेक्शन रहिबो। तामाने बड़ू सान क्रम रे जो स्टाफिंग रोची से स्टाफिंग थे यूनिट ऑफ कमांड और डायरेक्शन दुईटा जाक काम कर। अर्थात मु सब बेले चिंता करी जे मोर मु धर 5 नंबर पोजिशन रे अच्छी, ताले 4 नंबर हूँ मो ऑफिसर, सी मते जहाँ कहब मु ता करी एवं मु जहाँ काम कली ताकू ही देखेबी। मु जो काम करके नहीं 1 नंबर को देखे पारि, 2 नंबर को देखे पारि, 3 नंबर को देखे पारि। मु जहाँ काम करी मु सही एग्जैक्ट अफसर को देखेबी। ताले बर्तमान आम जानिले एतिक जिनस है यूनिट ऑफ डायरेक्शन सरला। तापरे नेक्स्ट आम पढ़ा, नेक्स्ट पाठटी पढ़ा यूनिट ऑफ डायरेक्शन परे नेक्स्ट पाठटी आमर आसीबो इंडिविजुअल इंटरेस्ट, इंडिविजुअल इंटरेस्ट एवं जेनरल इंटरेस्ट। ताले इंडिविजुअल इंटरेस्ट कौन ना, मु काम करुच्ची पैसा पे काम करुच्ची, मोर व्यक्तिगत उन्नति हम, अर्थनैतिक उन्नति हम, ताले यहाँ है इंडिविजुअल इंटरेस्ट। जनरल इंटरेस्ट, जनरल इंटरेस्ट माने लोक जनसाधारण
क्वालिटी जिनस पाइबे भल जिनस पाइबे भल सर्विस पाइबे ये जनरल इंटरेस्ट देशर उन्नति हम राज्यर उन्नति हम ये जनरल इंटरेस्ट ताले इंडिविजुअल इंटरेस्ट जनरल इंटरेस्ट दुटा जाक परस्पर को छाड़ी पारे इंडिविजुअल इंटरेस्ट कौन ना मोर व्यक्तिगत मु चाकरी करुच्ची 50,000 पाइली ताले मो घर उन्नति हम मोर आगक आगक उन्नति हम जनरल इंटरेस्ट माने कौन मु खर्च करी 50,000 सेविंग्स करी बैंक रे रहिबो पोस्ट ऑफिस रे रहिबो स्टॉक मार्केट रे रहिबो मु जहाँ खर्च कली से टैक्स बाहर टैक्स रु टैक्स बाहर इंटरेस्ट रु इंटरेस्ट बाहर तो ये भाव में जनरल इंटरेस्ट कंट्री उन्नति हम तापर नेक्स्ट आसवा फेयर रेमुनेरेशन ये जो जिनसटा आम पढ़ले 4, 5, 6 ये 6 सरला तापर 7 को आसवा 7 है फेयर रेमुनेरेशन फेयर रेमुनेरेशन कौन ना भल दरमा ताले फेयर रेमुनेरेशन भल दरमा आम जहाँ भी काम करचे पैसा पे काम करचे भल पैसा मिलला भल काम करचे भल क्वालिटी जिनस प्रोड्यूस करचे सब जिनस क्वालिटी भल रोचे दरमा कम क्वालिटी कम जीव सब क्षेत्र में आम कमर्शियल एक्टिविटीज तेणु मुझे भल दरमा पाँच मत कोरापुट चाकरी देले भी रही ना नहीं मोर 1,00,000 टका दरमा कोरापुट हेले भी रही ना नहीं रही तेणु फेयर रेमुनेरेशन हवा दरकार जदि फेयर रेमुनेरेशन तो आम कह 4,000 टका देवी सब मैनेजमेंट पढ़ा कि पढ़ेब तेणु मु 4,000 देवी तुम आईटी पढ़ाओ सफ्टवेयर पढ़ाओ एड़ा कि पढ़ेब तेणु भल पाठ पढ़ेबनी क्वालिटी दबनी ठकटेक देकी पलि आसो ताले फेयर रेमुनेरेशन यहाँ है सबुठ बड़ जिनस कहीं यहाँ गोटे प्रकार मोटिवेशन तापर आसवा इफेक्टिव 8 नंबर को आसवा इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन माने कौन ना इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन माने आम जेकोसी संस्था काम करुचे जन मुखिया रहे हम 15 जन काम करुचे आम 15 जन भितर जन जन ऊपर ऑफिसर जड़े जड़े ता तल रोच समस्ते जहाँ काम कर मालिक तदारख करुच्ची ये सेंट्रलाइजेशन धरतु आमर ओडिशा रे जो डेमोक्रेसी चली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अच्छी तादेह मुख्य है चीफ सेक्रेटरी तो चीफ सेक्रेटरी अंडर रे डिफरेंट सेक्रेटरी रोचंती ताले एठी पावरटा डिसेंट्रलाइज होची एवं साइमल्टेनियसली सेंट्रलाइज होची तो ब्यूरोक्रेसी रे सब बड़े सेंट्रलाइजेशन सहित डिसेंट्रलाइजेशन रोची आम कहबानी जे सब बड़े डिसेंट्रलाइज रोची सब बड़े डिसेंट्रलाइजेशन रोची सब बड़े सेंट्रलाइजेशन रोची ना सेंट्रलाइजेशन सहित डिसेंट्रलाइजेशन रोची सबू कथा कौन चीफ सेक्रेटरी देखुना तेणु सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन ये दुईटा जिनस बुझा तेणु इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन माने कौन मुझे दुकान करी मो दुकान में 40 जन काम कर 40 जन काम को सभा लास्ट को मु मैनेजर पाखु सब डाटा नौ किए कौन काम कला कार परफॉर्मेंस कौन किए केतबेले आसुची केतबेले जाऊँगी केते दरमा नौची केते समय काम करुच्ची भल काम करुच्ची ना नहीं ता नारे कौन कंप्लेन आसुची एम सबू जिनस इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन माने मालिक संस्था जी मालिक सी निश्चित भाव में सब तदारख कर सेंट्रलाइजेशन गोटे लोक डिसेंट्रलाइजेशन बहुत लोक तापर आसला आम नेक्स्ट पढ़ा 9 नंबर स्कालार चेन एमती 14टा पॉइंट पढ़ा आज स्कालार चेन पढ़ा स्कालार चेन कौन मुझे आपको कहली 1 2 3 4 5 6 5 एम जो रहा एमती आमर स्टाफिंग रही स्टाफ्स रही ताले उपरू तल को एमती पावर खसी खसिक आसूची दायित्व हस्तांतरित होची एवं पावर हस्तांतरित होची तापर सेटा पुणी ऊपर को जाउची ऊपर तलू को आसूची तलू ऊपर को जाउची ताको आमे कहबा स्कालार चेन अर्थात बड़रू सान क्रम रे
ବଡ଼ରୁ ସାନ କ୍ରମରେ ଆମର ଯେଉଁ ଅଫିସର ମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଜିନିଷ ରହିଲା ସ୍କାଲାର ଚେନ୍। ତାପରେ ଆସିବା ଅର୍ଡ଼ର କ'ଣ? 10 ନମ୍ବର ହେଲା ଅର୍ଡ଼ର କ'ଣ? ଅର୍ଡ଼ର ହେଲା, ଅର୍ଡ଼ର ମାନେ କ'ଣ ନା ଅର୍ଡ଼ର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଡିସିପ୍ଲିନ୍। ଅର୍ଡ଼ର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଡିସିପ୍ଲିନ୍। ଅର୍ଡ଼ର ମାନେ କ'ଣ ନା ରାଇଟ୍ ମେଟେରିଆଲ୍ ନେବା, ରାଇଟ୍ ପଇସା ନେବା, ରାଇଟ୍ କଷ୍ଟ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା, କ୍ୱାଲିଟି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଦେବା, କୌଣସି ପ୍ରକାର କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ୍ କରିବାନି। ଅର୍ଡ଼ର ଯେଉଁ କାମ ଯେମିତି ହେବା କଥା ସେମିତି କରିବା, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଅର୍ଡ଼ର। ଇଫେକ୍ଟିଭଲି ସମସ୍ତ କାମ କରିବାକୁ ଅର୍ଡ଼ର କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ରାଇଟ୍ ମେଟେରିଆଲ୍, ରାଇଟ୍ ପଇସା, ରାଇଟ୍ କଷ୍ଟ ଆନାଲିସିସ୍, ସବୁ ଜିନିଷ ରାଇଟ୍ ଅର୍ଡ଼ରରେ କଲେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଅର୍ଡ଼ର କହିବା। ତାପରେ ଆସିଲା 11 ନମ୍ବର ଆମେ ପଢ଼ିବା ଅର୍ଡ଼ର ପରେ ଇକ୍ୱିଟି। ଇକ୍ୱିଟି ମାନେ କ'ଣ? ସମଭାବାପନ୍ନ। ମୋ ସଂସ୍ଥାରେ 5 ଜଣ ଯାକେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ତ 5 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ମାଲିକ ଯିଏ ତା ହୃଦୟ ସମାନ ହେବା ଦରକାର। ପିଅନ୍ଟିଏ ମାନେ କ'ଣ କମ୍ପେନସେସନ୍ ପାଇବନି? ପିଅନ୍ଟିଏ ମାନେ କ'ଣ ତାକୁ ଅଫିସର ତା ସାଙ୍ଗେ ଥଟ୍ଟା ମୁସ୍କିଲ ହେବେନି, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେନି, ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବେନି? ଡ୍ରାଇଭରଟେ ମାନେ କ'ଣ ତାକୁ ହୀନ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିବା? ତାର ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବୁଝିବା। ତେଣୁ ଇକ୍ୱିଟି ମାନେ ସମଭାବାପନ୍ନ। ମୋ ତଳ ଅଫିସର ସହିତ ମୁଁ ଯେମିତି ବସୁଛି ମିଶୁଛି ସେମିତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବିହେଭିଅର ଦେଖେଇବି। ଏଇଟା ହେଲା ବିହେଭିଅରର କଥା, ସେଇଟା ହେଲା ଇକ୍ୱିଟି। ତାପରେ ହେଲା ମୁଁ ଯାହା ବି କରିବି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ କରିବି। ତାପରେ ଇକ୍ୱିଟି 12 ନମ୍ବରକୁ ଆସିବା। ତାପରେ ହେଲା ଷ୍ଟାବିଲିଟି ଟେନର୍ ଟୁ ଟେନର୍ ପର୍ସନେଲ୍। ଷ୍ଟାବିଲିଟି ଟୁ ଟେନର୍ ପର୍ସନେଲ୍, ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଷ୍ଟାବିଲିଟି ଟୁ ଟେନର୍ ପର୍ସନେଲ୍ ମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁ କାମ ଦେଉଛି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେବି। ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କାମ ଦେଉଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଗ ଦେଖିବି, ଭଲ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖିବି ଯେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଏ କାମଟି କରିପାରୁଛି ନା ନାହିଁ, ତା ପାଖରେ ସେ ଦକ୍ଷତା ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଦକ୍ଷତା ଯଦି ଅଛି ତାକୁ ମୁଁ ସେ କାମ ଦେବି। ତାହେଲେ ଷ୍ଟାବିଲିଟି ଟୁ ଟେନର୍ ପର୍ସନେଲ୍। ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ଚାକିରିରୁ କାଢ଼ିବିନି। ଯଦି ଚାକିରିରୁ କାଢ଼ିଦେବି, ଲୋଭ ହେଇକିରି ଆଉ ଜଣେ କ'ଣ ପଇସା ଦେଲା, ଲାଞ୍ଚ ଦେଲା, ତାକୁ ନେଇଗଲି, ଏକୁ କାଢ଼ିଦେଲି, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ସେଇ ଜାଗାରେ ପୁଣି ତାକୁ ଟ୍ରେନ୍ କରିକିରି ସ୍କିଲ୍ କରିକିରି ଆକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ଼ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଲସ୍ ହେବ, ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ କାମ ଆସିବନି। ତେଣୁ ଷ୍ଟାବିଲିଟି ଟୁ ଟେନର୍ ପର୍ସନେଲ୍, ସବୁବେଳେ ମୋ ଦକ୍ଷତାକୁ ନେଇକିରି ଦକ୍ଷତାକୁ ନଜର ରଖିବି। ଟ୍ରେଣ୍ଡ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ତ ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାମ ଦେବି, ରଖିବି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଇଏ କରିବି। ଅନଟ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ତ ସେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହେବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୋର ଲସ୍ ହେବ। ଷ୍ଟାବିଲିଟି ଟୁ ଟେନର୍ ପର୍ସନେଲ୍। ତାପରେ ଆସିଲା ଆଉ ଯୋଡ଼େ ପଢ଼ିବା 13 ନମ୍ବର ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। 13 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଇନିସିଏଟିଭନେସ୍। ଏଇ ଇନିସିଏଟିଭନେସ୍ କ'ଣ ନା ଇନିସିଏଟିଭନେସ୍ ମାନେ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଶକ୍ତି ଥିବ। ମୁଁ ନିଜେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରୁଥିବି, ମୁଁ ନିଜେ ଗୋଟେ ସରଳୀକରଣ କରିପାରୁଥିବି, ମୁଁ କେଉଁ କାମଟା କେମିତି କଲେ ସୁବିଧାରେ ହେଇଯିବ, ଭଲ ଲାଭ ମିଳିବ, ମୋ ପାଖରେ ସେଇ ଦକ୍ଷତା ଇନିସିଏଟିଭନେସ୍ଟା ରହିବା ଦରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷରେ। ତ ଇନିସିଏଟିଭନେସ୍ ନଥିଲେ ହେବନି। ତାପରେ ଆମର ଆସିଲା ସବା ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ଏସ୍ପିରିଟ୍ ଡି କ୍ରପ୍। ଏସ୍ପିରିଟ୍ ଡି କ୍ରପ୍। ଏସ୍ପିରିଟ୍ ଡି କ୍ରପ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା ଏସ୍ପିରିଟ୍ ଡି କ୍ରପ୍ ମାନେ ଟାହି ଟାପରା କରିବାନି। ଆମର ଯେତିକି ଜଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ କାହା ଆଗରେ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟାଫ୍କୁ ଟାହି ଟାପରା କରିବାନି। ତେବେ ଆମର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଧର ଜଣେ ଟିକେ ଭଲ କାମ କରିପାରୁନି, ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କ ଆଗରେ କିଛି ହେଲେ କହିବାନି, ତାକୁ ଏକା କହିବା
जदि भी कहवा ताको एका कहवा चैम्बर भितर को आणिक कहवा ताले स्पिरिट डिक्रप्ट माने कौन ना आम काम उपर एटा हेनी तो हाथ में हेनी तू चाकरी छाड़दे ए काम हेनी तू करपारनु एगुड़ाक असुविधा हम तो ये जिनस एमती आम टाही टापरा करवानी पातर अंतर करवानी संस्था भितर काम करथुवा समय क्या नीच जाति ये सी अपाठुआ ये सब जिनस कहवानी आम समस्त भितर सद्भावना रखा चेष्टा करवा तेणु स्पिरिट डिक्रप्ट है आमर ये जिनस संस्था भितर डिवाइडेड रूल करवानी संस्था भितर गाली गुलज करवानी संस्था भितर लोक को अपमानित करवानी ये सब जिनसटा को ग्रहण करवा ताले 14टा जिनस आमर फेयल्स रूल रे रहिला फेयल्स रूल रे 14टा रूल्स रहिला ये 14टा रूल्स को जदि आम मानिबा 14टा रूल्स ये 14टा रूल्स को जो मैनेजर मानिबो जो मालिक मानिबो सी निश्चित सफल व्यवसायी हो पारिबो इंडस्ट्रियलिस्ट हो पारिबो जड़े खाली पैसा थिले इंडस्ट्रियलिस्ट हो एक मु केबे ग्रहण करिबिनी मु जड़े मैनेजमेंटर छात्र मु इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी रु दीटा मोर मैनेजमेंट सब्जेक्ट रे फर्स्ट क्लास तेणु मु निजर जो समीक्षा रही निजर जो एनालिसिस रही से केबे हेले विच्युत हेबेनी किंतु एति कहबी जे फेयर्स रूल भरी इम्पोर्टाट जिनस ये 14टा प्रिंसिपल को जी भी मानिब से जड़े दक्ष ऑफिसर हो पार से जड़े दक्ष व्यवसायी हो पार एवं सफल इंडस्ट्रियलिस्ट हो पार ताले 14टा रूल आमर जो रहा ताकू आम सुंदर भाव आम ये 14टा रूल को आम भलकरी पढ़ा डिविजन ऑफ लेबर डिविजन ऑफ वर्क पैरिटी बिटवीन अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी डिसिप्लिन यूनिटी ऑफ कमांड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन फेयर रेम्यूनरेशन इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन स्काला चेन ऑर्डर इक्विटी स्टेबिलिटी टेनर पर्सनल इनिशिएटिव नेफ्ट स्पिरिट डिक्रप्ट तेणु ये जो 14टा जिनस आम सुंदर भाव में पढ़ा पढ़िकी फेयर्स रूल टी मन रखा ये गोटे मैनेजमेंट रो मुख्य जिनस एवं यह MBA पाठ रे आवश्यक अच्छी एवं यह पिला माने पढ़े घोषे मन रखिए प्रत्येक जिनस जो मैंने इंग्राजी रे ट्रांसलेशन कर निश्चित कर MBA पिला जो मैंने से ट्रांसलेशन भल हो से मैंने ये ओडिया टी शुणीगले शुणिदेला निजे बसिक ये 14टा पॉइंट को लिखु गोटी गोटी सुंदर भाव में लिखु थैंक यू आज।